रूसी वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। SCO समिट का बाकायदा आगाज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। कल सरबराही इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जबकि आज वज़ीर आज़म की जानिब से वफूद के एजाज में इशाया दिया जाएगा। और इस वक्त मनासिर आप इंडिया न्यूज़ के स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफूद का इस्तकबाल कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मेहमानों के एजाज में इशाया दिया जाएगा। तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म कल भी मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फोटोज के बाद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब भी करेंगे। SCO समिट में दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से वफूद के एजाज में आज इशाया दिया जा रहा है और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफूद के सरबराहान का इस्तकबाल कर रहे हैं। जावेद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताइएगा, इशाया दिया जाना है, वफूद पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के जो सरबराहान है, जो वफूद जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं, उनके एजाज में शानदार इशाया दिया जा रहा है। और वज़ीर आज़म तमाम मेहमानों का खुद खैर मकदम कर रहे हैं, उनसे तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज के ये खुसूसी इशाया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें चीन के वज़ीर आज़म भी हैं, बाकी मुल्कों के जो वज़ीर आज़म भी हैं और जो वफूद आए हुए हैं वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं। और आज की इससे जो इशाया है उसमें पाकिस्तान की जो मुमताज़ सियासतदान है, सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो भी शामिल हैं और तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। जी जावेद, आपने बताया सियासी जमातों के नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगे। कौन कौन से सियासी जमातों के नुमाइंदगान शिरकत करने जा रहे हैं और कौन कौन से वफाकी वज़रा इस मौके पर मौजूद हैं? बाकी काबीना के जो मेंबरान हैं वो उनको भी मदऊ किया गया है और जो पार्लिमानी जमातों के जो लीडर्स हैं उनको भी मदऊ किया गया है। और वज़ीर आज़म की जानिब से ये मैसेज दिया जाएगा आज के इशाइया में कि पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं एक पेज में हैं और सारी एक पेज पे उनका जो मेहमान है उनके एजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज का ये जो वज़ीर आज़म जो है इससे इशाइये से खिताब भी करेंगे और मेहमानों को वेलकम भी कर रहे हैं। एक जो भी डेलीगेशन आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद उसके पास जा रहे हैं, खुद उनसे तबादला ख्याल भी कर रहे हैं। इजलास से इशाई में जो लोग हैं शिरकत करेंगे, उनसे जो है बातचीत होगी। जावेद, ये भी बताइएगा कि कल जो है इजलास होने जा रहा है, उसके हवाले से तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? कन्वेंशन सेंटर में कल सरबराही इजलास का इफ्तिताही सेशन हो रहा है और इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कन्वेंशन सेंटर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है और मैं बताता चलूं कि आज इससे शंघाई ताउन तंजीम की कवरेज के लिए 300 से ज़ायद जो है शंघाई ताउन मुल्कों के सहाफ़ी भी पहुंचे हुए हैं इसको कवर करने के लिए। और वज़ीर आज़म जो है कि उनकी सदारत में ये इजलास होने जा रहा है और इसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस इजलास के हवाले से जो एजेंडा था, आज वो एजेंडा भी उसकी मंजूरी दे दी गई है और एजेंडे के मुताबिक ये इजलास सुबह 8:30 बजे कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होने जा रहा है। अच्छा जावेद, आपने एजेंडे के हवाले से बात की है, एजेंडे के कुछ चेदा नकायद भी हमें बताइएगा, क्या निकात शामिल है एजेंडे में? एजेंडा अभी उन्होंने मतलब है कि जो दस्तावेजात तैयार कर ली हैं और एजेंडा अभी उन्होंने ओपन नहीं किया। उसकी दस्तावेजात आज जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे शंघाई ताउन तंजीम के, उन्होंने बामी ताउन इश्तराक अमल से 3 दिन का जो उनका इजलास जारी रहा था उसमें ये कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तैयार किया गया है। ये एजेंडा वो सुबह मीडिया के लिए ओपन करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं और कौन कौन सी चीजें निकाली गई हैं। अच्छा जावेद, आपने गैर मुल्की सहाफ़ियों की बात की तो यकीनन आप भी मीडिया सेल में मौजूद होंगे और आपकी भी सहाफ़ियों से मुलाकात होगी, तो गैर मुल्की सहाफ़ियों की क्या प्रेजेंस है और उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस इजलास के हवाले से? जी देखिए, एक तो वो बड़े खुशगवार मूड में है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इलाकाई मीडिया को जो रिस्पेक्ट दी है, जो ऑनर दिया है, वो बहुत बड़ी खुशी की खबर थी, खुशाइंद थी। और दूसरा ये जो मीडिया सेंटर है जहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे आने वाले तमाम सहाफ़ियों को पेशा वराना जितने भी अमूर हैं उसके वाले से तमाम की तमाम सहूलियात मुहैया की गई है। और इसका जो क्रेडिट है वजारत इत्तलात और नशरियात को और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है मुबशर हसन खान, उनको जाता है। उन्होंने इसमें जो अपना ये मीडिया सेल बनाया है, इसमें मीडिया के हवाले से तमाम तर जो चीज़ें थी जो उनके इस्तेमाल की थी, जो उनके अपना ब्रीफिंग हॉल्स भी बनाए गए हैं
اور جو پرنٹ میڈیا کے لیے الیکٹرانک میڈیا کے لیے ساری کی ساری سہولیات کمیونیکیشن سسٹم جو دیا گیا ہے اور سب کچھ وہاں پہ چیزیں اس وقت بھی جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے ملکوں کو سٹوریز بھی دے رہے ہیں. آج وفود کا سارا دن جو سلسلہ جاری رہا ہے اور آج شام کو جو غیر ملکی صحافیوں ہیں ان کے اعزاز میں اس میڈیا سینٹر میں ایک قوالی نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, جہاں پہ قوالی نائٹ بھی ہوگی اور لاہور کے بہت معروف قوال ہیں اور ان کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے, جبکہ ثقافتی رنگ بھی یہاں پہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو فنکار ہیں وہ بھی بکھیر رہے ہیں یہاں پہ. جی جاوید, یہ بھی بتائیے گا کہ وفود کب تک جناح کنونشن سینٹر کل پہنچیں گے؟ باقاعدہ طور پر اجلاس کا آغاز کب ہوگا؟ کوئی ایگزیکٹ ٹائمنگ سامنے آئی ہے؟ جی ابھی تک جو شیڈول کے مطابق تو یہ ہے کہ صبح 8:30 بجے اجلاس شروع ہوگا. وہاں پہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچیں گے, مندوبین بھی وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور اس کے مطابق اجلاس کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ صبح 8:30 اور 9 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جاوید, یہ بھی بتائیے گا, عشائیہ دیا جا رہا ہے, یقیناً بہت زبردست انتظامات ہوں گے, کیا مینیو ہے کھانے کا؟ ہاں جی, کھانے کا مینیو جو ہے وہ دیکھیں, پہلے ابھی آج جو صدر پاکستان نے جو کھانے کا جو مینیو رکھا تھا چائنیز پرائم منسٹر کے لیے, تو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جو چائنیز ڈشز ہیں اور جو مطلب ہے کہ ان کو فوقیت بھی دی گئی ہے, جبکہ پاکستان کے جو معروف جو کھانے ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں اور سویٹس بھی رکھی گئی ہیں اور 14 سے 15 جو ڈشز ہیں وہ مجموعی طور پہ بن جاتی ہیں اور بڑا مطلب ہے کہ اس میں ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں. جو پاکستان کے اپنے علاقائی کھانے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور چائنیز کھانے بھی شامل ہیں اور جن جن ملکوں کے وفود آئے ہوئے ہیں ان ملکوں کے جو روایتی کھانے ہیں وہ بھی اس میں خصوصی طور پہ تیار کروائے گئے ہیں. روایتی کھانوں کو بھی مد نظر رکھا گیا. اچھا جاوید, سائیڈ لائن میٹنگز بھی ہونے جا رہی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, سائیڈ لائن میٹنگز کے حوالے سے بھی دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سائیڈ لائن میٹنگز بھی ہونی ہے اور اس کے حوالے سے جو جن ممالک کے جو ایشوز ہیں, جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے, جو باقی معاملات ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی سائیڈ لائن میٹنگ وغیرہ طے نہیں ہے. وہ صرف جو آج شنگھائی کانفرنس کا جو افتتاحی اجلاس ہوگا اس میں شریک ہوں گے اور اس میں جو اپنا. ٹھیک ہے جاوید شہزاد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, اپنے ناظرین کو یہاں پہ بتائیں گے. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے. مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل سے. خالد صاحب, عشائیہ دیا جا رہا ہے, کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیں, جب بھی کبھی کوئی انٹرنیشنل اس لیول کی کانفرنسز ہوتی ہیں, خواہ وہ پاکستان میں ہو یا جس ملک میں بھی ہوں, تو وہ جو میزبان ملک ہوتا ہے وہ عموماً وفود کے اعزاز کے اندر اس قسم کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں انفارمل چٹ چیٹ ہوتی ہے, ان کا خیر مقدمی کلمات سے استقبال کیا جاتا ہے اور بہت ساری جو آفیشیل میٹنگز کے اندر چیزیں نہیں ہو سکتی تو اس قسم کی انفارمل جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کے اندر پھر اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں جیسے ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے یا ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہے, وہ ہیڈ آف ڈیلیگیشن کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ان کے جو باقی آفیشلز ہوتے ہیں سیکٹری لیول کے یا ڈی جیز لیول کے, وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اور ان قسم کی تقریبات کے اندر بعض کا نئے ایونیوز, نئی اپرچونیٹیز کی جو ہے کہ وہ بنیاد بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کون سے ایسے ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی, تو اس سے ایک دوسرے کی ذہن کی عکاسی جو ہے کہ وہ بھی ہو جاتی ہے کہ کس کے ذہن میں مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کیا نہیں ہے, تو اسی اعتبار سے پھر آفیشیل معاملات کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے. تو یہ اسی تناظر کے اندر ایس سی او کے تمام ڈیلیگیٹس جو ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. تو آج شام یہ جو رات کا عشائیہ ہے یہ وزیر اعظم کیونکہ میزبان بھی ہیں, پاکستان میزبان ہے, وزیر اعظم پاکستان یہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں, تو انہوں نے تمام ڈیلیگیشنز کو جو ہے کہ وہ ریسیو کیا اور اس کے بعد ابھی جو ہے کہ یہ کھانے کی تقریب ہوگی. وہاں پہ ہی چند ابتدائی کلمات جو ہیں خیر مقدمی کلمات جو ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ ادا کریں گے, تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور اس کے علاوہ جو گزشتہ ایس سی او میٹنگ کے اندر کچھ چیزیں طے ہو گئیں, کچھ چیزیں روڈ میپ ہوتا ہے اور پھر کچھ ایجنڈا جو ہوتا ہے جیسے اس میٹنگ کا ایجنڈا ہے کہ اس میں آگے کیسے بڑھنا ہے, تو اس حوالے سے بھی سم ٹائم اس کے اندر گفتگو کی جاتی ہے. تو ایک بیسک جو انفارمل آپ کہہ لیجیے کہ ایک بنیاد رکھی جاتی ہے کہ فردر جو ایس سی او فورم سے یا اس قسم کے فورم جو بھی ہوں کہ اس سے آگے کیا معاملات کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو اس نوعیت کی آج یہ تقریب ہوگی. اصل جو آفیشیل ہے وہ کل صبح
اسلام آباد میں ہونا ہے، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں کہ اس کا افتتاح کریں گے، ابتدائی جو ان کے کلمات ہیں وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو تمام ڈیلیگیشن ہیں ان کے ٹھیک ہے خالد صاحب، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے یہ کامنٹ کیا کہ یہ انفارمل گیدرنگ ہے چونکہ عشائیہ ہے، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پہنچے ہیں۔ 9 سال بعد کسی بھی اس بھارتی بڑے نمائندے کی پاکستان آمد ہوئی ہے، تو کیا لگتا ہے کوئی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی کہا چکا ہے کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کے تعلقات پر بات نہیں ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں جے شنکر جس انداز میں آئے ہیں، اور شہباز شریف نے اگرچہ 2 قدم آگے بڑھ کر ان کو ریسیو کیا۔ شہباز شریف پروٹوکول کے اعتبار سے پرائم منسٹر ہیں اور وہ وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، اور اس کانفرنس کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق نریندر مودی نے یہاں پہ آنا تھا، لیکن وہ نہیں آئے، اور انہوں نے اپنے سیکنڈ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں اپنی نمائندگی کے لیے ان کو بھیجا۔ تو پرائم منسٹر نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزرائے خارجہ کی SCO کانفرنس تھی انڈیا کے اندر اور وہاں بلاول بھٹو گئے تھے، تو وہاں پہ جے شنکر نے جب ان کو ریسیو کیا تھا تو ان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، اور بلاول نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے جو اپنا نمسکار ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں اس طرح سے کر دیا تھا، لیکن ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ تو آج پرائم منسٹر نے جب ان کو ریسیو کیا 2 قدم آگے بڑھ کر اور ہاتھ بڑھایا، تو یہاں پہ جے شنکر نے ہاتھ ملا لیا، اور جو خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ تو اس حد تک تو کوئی بہت زیادہ پرجوش نہیں دکھائی دیے انڈیا کے فارن منسٹر، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر بھی کیونکہ یہ پروٹوکول کی بھی بناتی ہے، کیونکہ 1 اسٹیپ لو جو ہے کہ آفیسر آیا ہے انڈیا سے، جو پروٹوکول کے مطابق پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا ہے۔ تو اگر جے شنکر کی اسحاق سے کوئی ملاقات ہوتی ہے وزیر خارجہ سے، یا پاکستان کے پرائم منسٹر ان کو کہیں غیر رسمی طور کے اوپر کوئی مذاکرات کی 2 طرفہ معاملات کی اگر کوئی بات کرتے ہیں یا اسحاق تک کرتے ہیں، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے رسپانس میں ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ وہ ان کا رسپانس زیادہ اہم ہوگا، اور جو حالات و واقعات ہیں اور جو انڈیا کی پالیسی ہے اس میں مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ پاکستان انڈیا کے جو سیاسی تعلقات ہیں 2 طرفہ تعلقات ہیں اس میں کوئی بڑا بریک تھرو اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے فی الحال کوئی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ضرور ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں کہ وہ کوئی 9 سال کے بعد آج یہاں پہ آئے ہیں۔ اس سے آج سے 9 سال پہلے 2015 میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی جو افغانستان کے مسئلے کے اوپر اسلام آباد میں ہوئی تھی، تو وہاں پہ ان کی سابق وزیر خارجہ تھیں سشما سوراج، اب تو وہ انتقال بھی کر گئی ہیں، تو وہ پاکستان آئی تھی، اور اس وقت بھی بائی لیٹرل ایشوز کے اوپر بات چیت کی کوشش کی گئی تھی اور معاملات کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کچھ زیادہ مثبت نتائج نہیں نکلے تھے، کیونکہ اس کے بعد جو فوری طور کے اوپر انڈیا میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی تھی امرتسر میں، اس میں انڈیا نے بڑا ہاسٹائل رویہ اختیار کیا تھا پاکستان کے بارے میں۔ انڈین پرائم منسٹر کی تقریر اور وہاں پہ اشرف غنی کی تقریر بڑی سخت تقریر تھی پاکستان کے خلاف، اور یہاں تک کہ وہاں تو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے سردار عزیز، ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے کی دی گئی تھی اور اجازت نہیں دی گئی تھی، اور نہ ہی پاکستان کی جو میڈیا ڈیلیگیشن تھا اس سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ایون ہمارے ہائی کمشنر اس وقت وہاں پہ عبدالباسط صاحب ہوتے تھے جو بھی ABN کے ہمارے ساتھ پروگرام بھی کرتے تھے، اور ان کو بھی پاکستان کی میڈیا سے ملاقات کے لیے روک دیا گیا تھا ٹاک کرنے سے، اور پھر بڑی بدمزگی ہوئی تھی اور بڑی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے کہ وہ خبریں بھی چلی تھی۔ تو اس قسم کی انوائرمنٹ ہم نے جو 2015 میں بھی ہم توقع پاکستان میں بہت سے لوگ کر رہے تھے کہ شاید بھارتی وزیر خارجہ آ رہی ہیں پاکستان ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں، تو اس فورم سے تو 2 طرفہ معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن وہاں پر بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی 2 طرفہ بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ پاکستان کی سرزمین پر آئے ہیں، وزیر اعظم سے انہوں نے ہینڈ شیک بھی کیا ہے، خیر مقدمی کلمات بھی ادا کیے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب وہ کل آفیشیل میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر انڈیا کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا قابل غور ہوگا کہ اس کے اندر اس کی لینگویج، اس کی جملے، اس کی بنیاد، اس کی باتیں جو ہیں ساری وہ دیکھنی ہوں گی کہ وہ کیا ہیں۔ وہ بیسیکلی ان کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ اس پالیسی میں پھر اندازہ ہوگا کہ انڈیا جو ہے کہ ریجنل لیول کے اوپر تمام تعلقات کو کیسے دیکھتا ہے، اور اس ریجن کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ جو لاسٹ کانفرنس بھی ہوئی تھی غالباً بشکیک میں ہوئی تھی، تو اس کے اندر بھی جو اسٹیٹمنٹ تھا اور انڈیا کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس میں انہوں نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ انڈین اسٹیٹمنٹ جو آفیشیل آتا ہے وہ کیا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بھی آگے کیا ہوں گے۔
ठीक है खालिद साहब, यकीनन बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और अभी तक के इंतजामात तो हमने देखे हैं कि बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। आलमी सतह पर आप क्या समझते हैं, इससे क्या पैगाम जा रहा है, पाकिस्तान का कैसा इमेज उभर कर सामने आ रहा है? देखें, एक बड़ा इवेंट है एससीओ, एक अच्छा बड़ा फोरम है दुनिया का, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो ममालिक हैं एससीओ के रुकन ममालिक, इसमें देखें चीन और इंडिया दुनिया के दो बड़े आबादी के एतबार से मुल्क हैं। रशिया एटमी मुल्क है, ईरान एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एटमी मुल्क है, और ऑलमोस्ट दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन इस खित्ते में वाबस्ता है, जिसके ममालिक के जो है कि यहाँ पे रहनुमा इकट्ठे हुए हैं। तो अगरचे इसमें पाकिस्तान की अपनी कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स या सक्सेसफुल तो हम नहीं कह सकते कि जैसे पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल इवेंट जो है कि यहाँ पे इनवाइट किया लोगों को और वो लोग आए। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि रोटेशन में होता है, जैसे लास्ट कॉन्फ्रेंस जो है कि वो बिश्केक में हुई, उससे पहले चाइना में भी हुई, रशिया में भी हुई, इंडिया में भी एक कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो ये रोटेट होता है कि हर मेंबर मुल्क में जो है कि हर साल मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। तो पाकिस्तान को ये इस दफ़ा जो है कि ये रोटेशन में पाकिस्तान की बारी थी हुआ। यहाँ पे इस तरह से हेड ऑफ गवर्नमेंट का आना, इकट्ठे होना, यकीनी तौर है इंटरनेशनल खबरों में पाकिस्तान एक सामने नाम आएगा, और जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के बारे में जहाँ पे एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और दूसरा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहे या इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर भी यहाँ से बाहर जा रहा है, तो उन हालात में ये एक इवेंट होना और इस इवेंट का भी आउटपुट जो है कि वो बड़ा काबिल गौर होगा। और अगर इसके आउटपुट से कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर रशिया या चाइना मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ इस किस्म के एग्रीमेंट्स बायलैटरल, चाइना का तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी था यहाँ पे, उसके अंदर कुछ चीजें डिस्कस की हुई हैं, और वो चीजें अभी मजीद ज्वाइंट स्टेटमेंट चीजें आएंगी सामने, तो आ भी जाएगा कि उसमें क्या कुछ चीजें तय हुई हैं, क्या आगे तल्लुकात से लेके जाना है दोनों ममालिक है। तो उसके बाद जो है कि ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तान को खुद इकोनॉमिकली या ट्रेड या इस हवाले से जो है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या फायदा हो सकता है। पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ये जरूर है कि दुनिया को पता चलेगा अच्छा जी पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं या वहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स भी इकट्ठी हो रही है, तो एटलीस्ट इस्लामाबाद के अंदर वो हालात नहीं है सिक्योरिटी के या अमन अमान के या उस तरह से पॉलिटिकली हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे कुछ एक्टिविटी ना हो सके। कुछ खत्ते जरूर है जहाँ पे केपी का, बलूचिस्तान का, इवन सिंध या पंजाब के अंदर के जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन मजमूई तौर पर ये हालात नहीं है। तो ये एक इमेज तो पाकिस्तान का जाएगा। अब इस इमेज को सस्टेनेबल या पायदार तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये पाकिस्तान की अपनी सियासी और सफारती सोचों पर होगा कि वो इसके बाद क्या करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद अब हुकूमत का एजेंडा क्या होगा, हुकूमत क्या सियासी और माशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ेगी, या हुकूमत जो है कि अपने इक़्तिदार के लिए या अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए ऐसे इक़दाम उठाएगी जिसकी वजह से अपोजिशन फिर एक बार सड़कों पर आ जाएगी और फिर वही सियासी माहौल पैदा हो जाएगा। तो ये इक़दाम बड़े अहम होंगे। और अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की ये पार्लिमानी वजारत ने कौमी असम्बली सेनेट के इजलास भी शायद 17 को बुला लिए हैं, और आईनी तरमीम जो है उनको भी 17 को हतमी शक्ल दी जा रही है। तो वो चीजें और ये चीजें अगर मिलाकर देखें तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है कि वो इस कॉन्फ्रेंस से जो हकीकी सम्राट हैं पाकिस्तान की ये मौजूदा हुकूमत शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि इस कॉन्फ्रेंस के हकीकी सम्राट कैसे समेटे जा सकते हैं, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस की आड़ में या इस कॉन्फ्रेंस की छतरी के नीचे जो है पूरी तौर के ऊपर अपनी आईनी तरमीम के चक्कर में लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह से हम मंजूर करवा लें और अपनी हुकूमत को दवाम बख्श लें या बचा लें। तो ये आपको प्रायोरिटीज जो है कि अपने 1-2 दिनों में, कल जैसी कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो उसके बाद जो लोकल जब पॉलिटिक्स शुरू होगी और लोकल जो पॉलिसी मेकिंग या लॉ मेकिंग शुरू होगी, तो वहां से आपको अंदाजा होगा कि इस हुकूमत के ज़हन में विजन क्या है। क्या विजन पाकिस्तान की अगली 2-3 दहाइयां हैं, या इस रीजन में पाकिस्तान को क्या अचीव करना है, पाकिस्तान में क्या रोल प्ले करना है, या ये है कि अच्छा जी कि आपने अदलिया को कैसे अपने सरगू करना है, कि किन जजों को कंट्रोल करना है, किन जजों को जो है कि कंटिन्यू करवाना है, और किन सीटों पे बचना है, किन सीटों पे लोगों को जो है कि वोट चोरी करना है या लोगों के ज़मीर खरीदने हैं। अगर ये चीजें पूरी तौर के ऊपर मंजर पे आ गई तो पाकिस्तान का इमेज यकीनी तौर के ऊपर दोबारा वही जो एक दिन पहले था
वो दोबारा इमेज वापस लौट आएगा। ठीक है, खालिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक सफारतकार अली सरवर नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ABN न्यूज़ को वक्त दिया। इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, क्या समझते हैं आलमी सतह पर क्या पैगाम जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज किस तरह से उभर कर सामने आ रहा है? ये SCO की मीटिंग जो है, ये जाहिर है कि बहुत बड़ी मीटिंग है, इस खित्ते की सबसे बड़ी तंजीम है और इसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स इसके रुकन है, पाकिस्तान, भारत और उसके अलावा रूस और चीन। तो और ईरान के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी डेवलप है, वो भी है इसमें मेंबर। तो ये सारे ममालिक जब यहाँ आए हैं तो उससे पाकिस्तान की पजीराई है, पाकिस्तान की अहमियत जाहिर है बहुत बढ़ जाती है और ये सारे ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हम क्या पोजीशन लेते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर। सियासी मसाइल तो हैं ही, रशिया और यूक्रेन और गाजा का झगड़ा, लेकिन उसके अलावा इक़्तिसादी और तिजारती मामलों पे भी गुफ्तगू होगी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो बहुत से सब्जेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू होगी। तो इन सब बातों में पाकिस्तान का इनपुट जो है बहुत अहम होगा और सब उसको गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे और फिर आगे पाकिस्तान से ताउन भी बढ़ाएंगे। अली सरवर नकवी साहब, ये भी कहिएगा कि साइडलाइन मीटिंग्स भी होने जा रही हैं जो बहुत अहमियत की हामिल समझी जा रही हैं और 11 अरब डॉलर तक सरमायाकारी होने जा रही है, किस कदर फायदेमंद देख रहे हैं इसको पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये रोटेशनल मीटिंग है, हमारी बारी है इस मरतबा मीटिंग करने की, तो आप हमें इससे बहुत तवक्को कोई एक्शन के बारे में नहीं होगा। जो डिक्लेरेशन होगा, जो उनका एलानिया होगा, उससे पाकिस्तान की अहमियत साबित होगी, पाकिस्तान की गुडविल इन ममालिक से कायम होगी और पाकिस्तान सारे मामलों में जो उसकी सोच है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। ठीक है, अली सरवर नकवी साहब, ये भी कहिएगा 9 साल बाद भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं, ऐसे इजलास में शिरकत कर रहे हैं, क्या समझते हैं भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? मैं नहीं समझता कि कोई फर्क पड़ेगा ज्यादा। ये तो जयशंकर ने बार बार बताया है कि चूंकि भारत SCO को अहम तंजीम समझता है, अहम ऑर्गेनाइजेशन समझता है, इसलिए वो आए हैं और उन्होंने कह दिया है कि बाहमी ताल्लुकात के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो हमें भी अपने तरफ से वही पोजीशन रखनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पोजीशन। हम भारत की तरफ ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बदनाम किया है और हमारे खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ठीक है, अली सरवर नकवी साहब साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं 23वें शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। 27 साल बाद पाकिस्तान बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पहुंचे हैं। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्कमान वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी चेयरमैन भी पाकिस्तान पहुंचे हैं और अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौसस मेहमानों के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वफूद के सरबराहान का इस्तकबाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल कर रही हैं। ये मनासिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशाया दिया जाएगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग भी पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 27 साल बाद पाकिस्तान इस बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। दिन भर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा। गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया जाएगा मेहमानों के एजाज़ में। और इस वक्त चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं इशाइये में शिरकत के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है, मुसाफा किया जा रहा है और दोनों आपस में मिल रही हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म आपस में मुलाकात कर रही हैं।